إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن من حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره أن يبتلي الله عز وجل عباده بشتى أنواع البلاء من الأمراض والأوبئة ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. فالبلاء يظهر الأولياء لله من الأعداء. الأولياء المؤمنون صبروا على البلاء ورضوا عن القضاء، بل شكروا الله عز وجل على ذلك لما يعلمون من أثره الحسن على العبد من تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الجنة عند رب الأرض والسماوات. قال ربنا سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين عند البلاء والمصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأهل الإيمان صبروا لعلمهم أنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما علموا أنهم إلى الله سبحانه وتعالى راجعون ومجزئون ومحاسبون رجعوا إلى الله عز وجل بقلوبهم وأعمالهم بالتوبة النصوح وترك الذنوب والسيئات والإكثار من الطاعات والحسنات. فالرجوع إلى الله عز وجل من أعظم ما يزيل البلاء ويرفع المصائب والوباء. قال ربنا تبارك وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. عباد الله، فالمعاصي وظهور الفواحش من مسببات الفساد في الحياة. قال ربنا تبارك وتعالى: ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى قدر ما قدر من الحسنات والسيئات ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، ويسارعوا إلى طاعة ربهم تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر والمعاصي سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. وأما توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم
وطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بشريعته عز وجل وإنكار على من خالفها سبب كل خير في الدنيا والآخرة والنجاة من كل مكروه. Serviteur d'Allah, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit dans son saint livre: est-ce que les hommes pensent qu'on les laisserait dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Aussi, il fait partie des sagesses d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa création et son commandement qu'il éprouve subhanahu wa ta'ala ses serviteurs par toutes sortes d'épreuves, telles les maladies et les épidémies, pour qu'il distingue Tabaraka wa Ta'ala le mauvais du bon et le véridique du menteur. Les épreuves révèlent donc les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les ennemis. Par conséquent, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala croyants patientent sur les épreuves et acceptent le décret. Plus, ils remercient Allah tabaraka wa ta'ala pour cela, parce qu'ils connaissent l'influence positive que cela a sur le serviteur, telle que l'expiation des mauvaises actions et l'élévation en degré dans le paradis du Seigneur de la terre et des cieux. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit à propos de l'état des croyants lorsqu'ils font face à des épreuves et des calamités: par Allah, nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fais la bonne annonce aux endurants qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ainsi, les gens de foi patientent parce qu'ils savent qu'ils vont retourner à Allah Azza wa Jal, et c'est pourquoi ils disent: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Car lorsqu'ils ont su qu'ils allaient retourner à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils allaient être jugés et récompensés, ils sont retournés à Allah subhanahu wa ta'ala avec leur cœur et leurs actes, avec un repentir sincère, en délaissant les péchés et les mauvaises actions et en multipliant les actes d'obéissance et les bonnes actions. Dès lors, le retour à Allah Azza wa Jal fait partie des plus importantes choses qui dissipent les épreuves et font disparaître les calamités et les épidémies. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit: nous les avons répartis sur terre en communautés divisées. Il y eut parmi eux des pieux et d'autres qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par l'aisance et la difficulté afin qu'ils reviennent de leur mécréance au droit chemin. Serviteurs d'Allah, aussi, les péchés et l'affirmation de l'immoralité font partie des causes de la corruption dans la vie des hommes. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: la corruption est apparue sur terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis comme péché de leurs propres mains, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter le châtiment d'une partie de ce qu'ils ont commis et qu'ils reviennent vers Allah de leurs péchés. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a prédestiné ce qu'il a prédestiné des bonnes et des mauvaises actions afin que les gens reviennent à la vérité et qu'ils s'empressent de se repentir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit et qu'ils se hâtent d'obéir à leur créateur subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que la mécréance et les péchés sont la cause de toutes les épreuves et de tout mal dans ce monde et celui de l'au-delà. Quant au fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, de croire en lui azza wa jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, de lui obéir subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'adhérer à sa législation et de blâmer ceux qui ne s'y conforment pas. Tout ceci sont les causes de tout bien dans ce bas monde et celui de l'au-delà et le salut de tout désagrément. Ibadallah, فينزل الله سبحانه وتعالى البلاء بعباده ليذكرهم بأن الأمر بيديه فيجب أن يرجعوا إليه. قال ربنا تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فالناس تجاء البلاء والمصائب
والوباء والأمراض على قسمين وضحهم الله تبارك وتعالى في كتابه فقال ربنا عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فمنهم من يرجع إلى الله عز وجل ويتضرع إليه بالتوبة ويتوكل عليه سبحانه وتعالى حق التوكل ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى بالدعاء ويعمل بطاعته ويبتعد عن معصيته ومنهم من قلوبهم قاسية اتبعوا الشيطان فيما زين لهم من الفجور والعصيان وطاعة الرحمن فلا تراهم في جمعة ولا جماعة ولا يحافظون على الصلاة ولا يدفعون الزكاة ويتساهلون في الحرام فاسألوا أنفسكم من أي الصنفين أنتم هل أنتم من أهل الطاعات أم أنتم من أهل العصيان وأتباع الشيطان فحاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم تبارك وتعالى وبادروا إلى طاعة ربكم سبحانه وتعالى واحذروا معصيته وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين وأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى واستغفاره وتآخوا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بسبب الذنوب والمعاصي فربنا سبحانه وتعالى يتوب على التائبين ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين. Serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal fait donc descendre les épreuves sur ses serviteurs pour leur rappeler que le commandement est entre ses mains et qu'il leur incombe alors de retourner à lui subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit, par Allah, nous leur ferons certainement goûter au châtiment mineur ici-bas, avant le grand châtiment de l'au-delà, afin qu'ils reviennent de leur mécréance vers le chemin droit. Et notre Seigneur Azza wa Jal a dit, chaque miracle que nous leur faisions voir était plus probant que son précédent, et nous les avons frappés du châtiment afin qu'ils reviennent à la vérité. Et notre Seigneur Azza wa Jal a dit, par Allah, nous avons assurément anéanti les cités mécréantes autour de vous, et nous avons multiplié les signes afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Aussi, face aux épreuves, aux calamités, aux épidémies et aux maladies, les gens sont de deux genres qu'Allah Azza wa Jal a indiqué dans son livre. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit, par Allah, nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, et en raison de leur mécréance, nous les avons frappés par la misère et la maladie, afin qu'elles nous implorent. Si seulement elles nous avaient imploré lorsque notre châtiment survint, mais leur cœur s'était endurci et Shaitan leur avait enjolivé leurs agissements. Ainsi, certains d'entre eux retournent à Allah Azza wa Jal. Ils l'implorent à travers le repentir. Ils placent véritablement leur confiance en lui subhanahu wa ta'ala, se tournent vers lui Azza wa Jal en l'invoquant et pratiquant son obéissance et s'écartant de sa désobéissance, tandis que d'autres ont un cœur dur. Ils suivent Shaitan dans ce qu'il leur enjolive de la perversité et de la désobéissance. Ils délaissent l'obéissance du tout miséricordieux. On ne les voit donc pas assister à la célébration de la prière du vendredi et des 5 prières quotidiennes. Ils ne sont pas assidus à l'accomplissement de la prière. Ils ne versent pas la zakah et se fichent des interdits. Serviteurs d'Allah, demandez-vous alors duquel de ces deux groupes faites-vous partie? Êtes-vous des gens de l'obéissance ou des gens de la désobéissance et des suiveurs de Shaitan? Examinez-vous et repentez-vous à votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Hâtez-vous d'obéir à votre Seigneur Azza wa Jal et prenez garde de lui désobéir subhanahu wa ta'ala. Entraînez-vous dans la piété et l'accomplissement des bonnes œuvres. Agissez avec bienfaisance, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Invoquez Allah Azza wa Jal et demandez-lui subhanahu wa ta'ala pardon abondamment. Soyez des frères entre vous. Commandez-vous le bien et interdisez-vous le blâmable. Et tirez des leçons de ce qui affecte autre que vous à cause des péchés et de la désobéissance, car notre Seigneur subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de ceux qui se repentent. Il leur fait miséricorde aux bienfaisants et accorde une bonne fin aux pieux.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من حكم الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمراض وانتشارها أن يظهر للإنسان ضعفه وعجزه، وأنه مهما كان عنده من قوة فالله سبحانه وتعالى أقوى ولا قوة إلا به، فلا يجوز للإنسان أن يتكبر على غيره، بل يجب عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتواضع مع خلقه. فإن هذه الأمراض التي أهلك الله سبحانه وتعالى بها بشرا كثيرا إنما هي من أصغر جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيرسل الله سبحانه وتعالى على المتكبرين أنواعا من جنده فيهلكهم، ولا يسلم منهم إلا التائبون الراجحون إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، اعلموا أن المصائب والبلاء قد تنقلب في حق المؤمنين نعما وحسنات إذا كانت سببا في رجوعه إلى الله عز وجل وقابلها بالصبر والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Serviteur d'Allah, aussi il fait partie des sagesses d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce genre de maladies et leur propagation, de montrer à l'homme sa faiblesse et son impuissance. Quelle que soit sa force, Allah Azza wa Jal est plus fort, et il n'y a de puissance et de force qu'en lui subhanahu wa ta'ala. Ainsi, personne n'a le droit d'être arrogant envers autrui. Au contraire, il incombe de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et de rester humble avec ses créatures, puisque ce genre de maladie, par le moyen desquels Allah tabaraka wa ta'ala terrasse tant d'êtres humains, sont parmi les plus petits de ses soldats. Et nul autre que lui ne connaît le nombre des armées de ton Seigneur. De ce fait, Allah tabaraka wa ta'ala envoie ses divers soldats aux arrogants pour les faire disparaître, et seuls ceux qui se repentent à Allah tabaraka wa ta'ala et retournent à lui seront préservés. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: Qarun, Pharaon et Haman connurent le même sort. Alors que Moussa leur apporta des preuves manifestes, ils s'enorgueillirent sur terre, mais ne purent nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes une tempête, alors que d'autres furent saisis par le cri, ou engloutis par la terre, ou noyés. Cependant, Allah ne les a aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Serviteurs d'Allah, sachez qu'en ce qui concerne le cas du croyant, les calamités et les épreuves peuvent se transformer en bienfaits et en bonnes actions si celles-ci sont une cause pour son retour à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il les accueille avec patience et en recherchant la récompense. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين وأن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح الصادقة. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأمراض وإنا نعوذ بك
نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم عافنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.